¿Qué pasa, chatos y chatas? Bueno, hoy se viene de nuevo una video reacción. Hoy os traigo uno de los papis de los rotativos, que es John Vargas. Tiene el taller de Angel Motorsport en Estados Unidos y sinceramente es lo puto máximo. ¿Qué pasa, chatos y chatas? Bueno, hoy se viene de nuevo una video reacción. Hoy os traigo uno de los papis de los rotativos, que es John Vargas. Tiene el taller de Angel Motorsport en Estados Unidos y sinceramente es lo puto máximo. O sea, lleva preparando, es puertorriqueño este tío, de hecho yo hace años hablé con él un par de veces y demás, lleva preparando rotativos desde la cuna, que para que no lo sepa, en Puerto Rico andan bastante con tema de motores rotativos, bueno, son bastante, como dicen los argentinos, bastante fierreros. Así que nada, dentro vídeo. I gotta clean these Johnnies. So today we are going to do a build breakdown on an RX7. It makes about 400 horsepower. It's an awesome little car, and it's not mine because my car sucks. And if you're wondering why I'm saying my car sucks, oh, hey, would you look at that? Qué raro un RX7 sin motor, ¿eh? O sea, no es algo que no nos esperábamos, ¿eh? No, I didn't blow my motor up. My car actually made 400 horsepower at 12 PSI with super conservative timing. And we're gonna get it back on the dyno later, but that's neither here nor there. Adjusted the hydraulic throwout wrong on my T56. As you know, the T56 comes out of Chevys, not these baby little 13Bs. So don't worry, the motor's good. The motor's good. It's just easier to pull that shit out. Bueno, para quien no lo sepa, antes tenía un motor V8 y cuando conocí a Vargas, pues le dio por montar el motor rotativo básicamente de vuelta. Y se lo estaba preparando en esta época, se lo estaba preparando Vargas. So, little makes a ton of horsepower and it's stupid fast. So. Ahí lo tenéis, tío. Mazda RX7, un FB, que es la misma carrocería que el SA22C, pero cambian los focos y las defensas. Este es el primer RX7 que tuve yo. Es una puta barbaridad, está guapísimo. Además con unas Watanabe, está perfecto este coche. Pero perfecto. Y eso que está esfolado, ¿eh? Pero... ¡pah! Tú mira cómo está eso de gordo, tío. Es que... la entrada en el capó, todo... las pegatas de Guppy... motor de FD... es lo puto máximo, está guapísimo este coche. Este motor, esta carrocería, los originales, estas carrocerías son los primeros que trajeron 13B y traían de origen un 13B de 150 caballos, no, perdón, de 140 caballos, 137, no me acuerdo ahora muy bien cuánto era. Pero esas carrocerías ya venían con 13B. Match. This isn't technically matching, but I finally wear shoes and you can't. yeah, where the Gucci's at, man? Le dicen esto porque el pavo siempre va con unas... va siempre con unas chanclas de Adidas y el pavo se puso... bueno, le regalaron unas Gucci y luego andaba con las Gucci todo el rato. Un fenómeno. Y hacía el mapping siempre en chanclas y calcetines. Like I said, John built my motor. I showed you the stuff we're doing in there. Maybe in the middle of this, we'll go put my motor in because we're going to eventually have to stop and wait for these kids to go home so you can see the power that this thing possesses. But let's check it out, man. Let's check it out. So first I want to point out these sick... yeah, you got... oh, man. We're going to talk about that? We're going to talk about... yo, we went through some stuff the other night. Está guapísimo. La pintura esfolada, está hecho mierda, con aletines, con tal, pero es que está gordísimo, tío. Para que entendáis que no siempre un coche tiene que estar impecable para estar guapo, tío. Es que esto tiene putas, Turbo 2 swap, 3-port studding. So it's just the 13B Turbo 2 Yeah. out of the second gen? Yeah, with a turbo transmission also. Perdón, dije antes de
de FD, se me fue la puta olla. Es un Turbo 2 de un FC. Rear end? Stock rear end. Four rear end already. So 3 transmissions, and then finally did this one, and now 4 rear ends, and this one's holding on. So have you actually been on the dyno with this thing yet? Because I've only seen little videos of you scooting around. The old setup was in a dyno, and then 397 at 14 pounds, so 91 octane. 400 putos caballos en banco. And with this exact setup? Nah, with the old turbo. With the old turbo. Yeah, not with the new one. This turbo is much better, right? You know why it's much better? Because it's my turbo. And guess what? Who lends a friend a turbo only to find out that they... Bien pequeñito, por si acaso, no vaya a ser. Qué animalada, entre un puño. Took all the tire out of it too. That's ridiculous. That is ridiculous. So that is the GTX 4088 Turbo by Garrett Turbo off of my V8 swap. So all the smashing that you saw with my car, John also has collected mine. Ay, con techito solar, tío, qué gusto, joder. What else is on this car that belongs to me, huh? All right. Well, anyway, how much boost are you running on this thing? 15. So I ran this turbo on my V8, 7 pounds, I made 500 horsepower. Obviously, it's 8 cylinders, does things differently. But if you had to guess, so you made 400 with a worse turbo. 35. No, it was a Garrett 35R. Okay, so, but was it a GTX? Yeah, so, so it's not this. So how much power would you guess you're making now? But dyno like 430. 430? I've seen this thing scoot. It's scary, man. I don't want to over. You don't want to push them, yeah. Because why? You're gonna get called out. People are gonna make fun of you. Then I have to put in the dyno. Yeah, and then you're gonna make 200 horsepower, and everyone's gonna. Car. Yeah. Street No, this is honestly, this is an awesome little street rocket. It's a baby hot rod with a weird motor in it. A weird motor that I love. Está guapísimo. La entrada en el capó cortada de cualquier manera radial, pero está guapísimo, tío. Esas entradas quedan que flipas, tío. Lo suelen llevar algunos capós antiguos de A86, tío. Y quedan que flipas, tío. Y para un RX7 es una mod cojonuda. Este, por ejemplo, le queda muy bien. No sé al mío cómo le quedaría, pero tengo idea de hacer algo así. Porque, sinceramente, yo no tengo... Porque, sinceramente, es bastante importante el sacar el aire, o sea, el sacar el aire caliente del motor. Mira, Watanabe, sí señor, tío. El sellito de calidad, como digo yo. Esas son las que llevaba yo antiguamente, solo que en 14. Porque en eso, o sea, está muy guapo así, pero lleva 16 y yo soy más de llanta pequeña, tío. I like it. And I see, so wait, the same motor for 2.5 years? I've seen the way you drive this thing. You're telling me you can beat on this motor, the rotary motor, the most sensitive motor of all time according to the internet. No turn. Mira, voy a adelantar un poquito aquí con lo... Esto es de coña. Been inside this car, El interior no entra dentro, tío. No entra. You saw that, right? It still works as sliders. O sea, no sé cómo debe ser de grande este hicho, pero no entra dentro del puto There you go, coche. Hert. Stretch. Y yo entraba bien y me dio 1,83 There you m, go. por eso lo digo. Este hicho es enorme, macho. Yeah, head in. Don't sit on your phone. You're gonna sit on your phone. See, Look at you can drive it. That's a tight one. You just said you could drive it. Oh, that's a What? Es justo el hicho, O sea, entra por un pelo de cona, macho. muffler. Racing beat muffler. I made it myself. Dios, cómo suena, tío. Twin disc. Twin disc. It's a clutch. It has 2 clutches. You have to press the button. Wait. Hold it. No, you press the button and just rev it. Gotta let it warm up. Right? Yeah. Oh, no, wait, hold on. What? Wait. He does. Con launch control. I like the interior of this car. I never actually sat in the first gen, and I just realized how much the FB dash is like the FC dash. The gauges are the same kind of colorway and things like that. Oh, this is next level. What is going on around here? Hold on, Hert. I don't want to scare the kids. We'll save it for later. Yeah, save it for later. Science takes so long. Hey man, I'm gonna keep this car. That's a good look. You fit in I it. don't want a first gen now. This is. Oh! I never wanted a first gen ever.
This is a breakthrough, everyone. It's a breakthrough for everyone right now. It's a breakthrough. Hert wants a first gen now. I mean, this is like, look, my head clears. Yeah, no, it looks Even with good. the helmet, I think I'd be okay. Yeah, actually, it probably would be okay. All right, well, I warmed it up for him. Cool. I actually, Qué guapo, tío. I want to explain something to you guys. Whenever... Vale, esto es gracioso. Tienen un colegio al lado. Entonces, antes hacían derrapadas por el día hasta que un día apareció la policía por ahí porque pensaban que estaban con una ametralladora. Entonces, de hecho, apareció el helicóptero y todo. Y desde entonces, cuando es horario de colegio, pues no suelen hacer el cazurro con el coche. Y así es de bonito que son un rotativo, amigos míos. Qué puta locura, tío. Es que está guapísimo. Encima lo bueno de tener un coche así, tío, es que es un coche, se ve que es un coche que el Kicho lo disfruta piñón, tío, ¿sabes? Por eso está así. Y no está impecable de pintura, ni no estás en vinagre, tío. So go the other way. Qué barbaridad. Ahora casi atropellan una de estas a cámara, que es una puta locura. What makes a better fuel tank? I need a fuel tank. So you're gonna blame that on fuel slosh? Yeah. Well, then just give me a fat ass burnout. Qué puta locura, Hey, that was on him. You almost killed Brandon! You almost killed him! Hey, that's my boy. One more time. Look at that shit. Send me that. That was crazy. That thing gets down, John. Yeah, I'm gonna drive it home. And you're driving it home? You sure it's gonna make it? It's good? Mira cómo suena el Renti, qué barbaridad. I think you want me to do another one. I want you to do another one. Brandon! Dude, this dude's a idiot. Además la boquilla del tubo de escape apuntando para abajo, que eso queda gordísimo, tío. A mí antes no me gustaba mucho y me ha pasado a gustar la hostia. What were you trying to do? Views. You were trying to get... So, wait, you were trying to hit Brandon for views? Yeah. Damn! Durísimo, tío, durísimo. Y es por esto que me encantan tanto los rotativos, señores. ¡Qué barbaridad! Pasó por un pelo de cona, chaval. Bueno, chatos y chatas, hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis ver más vídeo reacciones de este estilo, podéis clicar por aquí a mi izquierda o por aquí a mi derecha. Así que ya sabéis. ¡Chao!